ଆମେ ପଢୁଛୁ Throb of nature, ସେଥିରେ transformation and the supramental ଏ ଚାପ୍ଟରଟା ପଢୁଛୁ। ମା କହୁଛନ୍ତି, in order to know what the supramental is or what transformation is, you should not discuss with people. ଅତିମାଂସ କ'ଣ, ରୂପାନ୍ତର କ'ଣ, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କେବେ ଆଲୋଚନା କରିବ ନାହିଁ ଏ ବିଷୟରେ। Discussion will lead you nowhere. ଆଲୋଚନାରେ କିଛି ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। Because no one knows what it is or what it affects is or how it acts. କାରଣ କେହି ବି ଜାଣନ୍ତିନି କି ବିଷୟଟା କ'ଣ, ତା ଫଳ କ'ଣ ହବ ଏବଂ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କାହାର ବି ଧାରଣା ନାହିଁ। It is only through practice and by experience that one will know what it is. ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା, ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ଆଣିପାରିବ। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ, ମା ଯେତେବେଳେ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ଯେ ଅତିମାଂସ ଚେତନା ଅବତରଣ କଲା ବୋଲି 56 ଫେବୃଆରୀ 29ରେ, ମହାରାଜ କହିଲେ ଯେ ମୋର ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କ'ଣ ଜିନିଷଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଅତିମାଂସ ଚେତନା କାହାକୁ କହୁ। ଖାଲି ଦିନ ରାତି ସବୁବେଳେ ଭାବିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ ହେଲା, ହଠାତ୍ ଏକ ବିଶାଳ ଚେତନା ଓ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଇ ପାସ୍ କଲା। କହିଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିଲା କେତେ ଦିନ ଧରିକିରି। ଏଇଥିରୁ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ ଏଠି କ'ଣ ଅତିମାଂସ ହେଇଥିବ। এইটা ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଅତିମାଂସ ଚେତନା ଅବତରଣ କଲା, ମା କହିଲେ ଯେ 5 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଜାଣିଥିଲେ, ଜାଣିନଥିଲେ ଏଇଟା ଅତିମାଂସ ବୋଲି। ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଅନୁଭବରେ କିଛି ବିଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମା ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା ପରେ କିଛି ଲୋକ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। କାରଣ ଜଣା ଗଡ଼ିଗଲା ଗୋଟେ ଅନୁସାରେ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଚେଷ୍ଟା ହେଲା, ତାପରେ କିଛି ଜ୍ଞାତ ବସ୍ତୁ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ବହୁତ ଜରୁରୀ। You do not need to discuss. It is only when you will transform that you will know what the supramental is. Not before that. ଆଲୋଚନା କରନି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଯେ ଅତିମାଂସ କ'ଣ, ତା ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ। You can be sure that men will go on discussing and write thick books on what they call supramental will be. ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ, you can be sure, ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ, ଲୋକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବେ, ସବଜେକ୍ଟ ରଖିଥିବେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବହି ଲେଖିବେ ଅତିମାଂସ କ'ଣ ବୋଲି। They will never succeed. ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବି ଧାରଣା ସେମାନଙ୍କର ହେବନି। ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ କଥା। You do not need to discuss. When you will be transformed, that you will know what supramental is. Not before that. You can be sure that men will go on discussing and write thick books on what the effect of supramental will be. They will never succeed. ବଡ଼ ବଡ଼ ବହି ଲେଖିବେ, ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିବେ ଅତିମାଂସ ବିଷୟରେ, କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି। ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର୍ଚେତନା କ'ଣ ଜାଣିନୁ, ସାଇକିକ୍ କ'ଣ ଜାଣିନୁ, ସୋଲର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଯେତିକି ଜଣା ଅଛି ସେ ହେଉଛି ବହି ପଢ଼ିବା ପାଠ। ବହି ପଢ଼ିବା ପାଠ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ପୁସ୍ତକସ୍ଥା ଦିଆ ବିଦ୍ୟା ପରହସ୍ତଗତଂ ଧନଂ, ଯେ ଯେଉଁ ପାଠ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଧନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ହାତକୁ ଆସୁନି, ଏଥିରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହେନି। ଠିକ୍ ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେୟା। ଅତିମାଂସ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଅତିମାଂସ ଜଣାଯାଏନି। ଅତିମାଂସ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅନୁଭବରେ ଆସିବ, ଅନୁଭୂତି ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ବୁଝିବ କ'ଣ ସେ ବୋଲି। It would only be words without any value. ଏ ଆଲୋଚନାରେ କେବଳ ଶବ୍ଦ ରହିବ, କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। Arguments which lead nowhere. ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବ, ଯାହା ଫଳାଫଳ କିଛି ହୁଏନି। Which would not possess any truth. ଯାହା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସତ୍ୟ ନଥାଏ ଏ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ। Arguments which lead nowhere, which would not possess any truth. One can never arrive at any mental conclusion regarding what the effect of the supramental will be. One can never arrive at any mental conclusion. ମାନସିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଜଣେ କେବେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିମାଂସ କ'ଣ ବୋଲି କେବଳ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ ବା ବସି ବହି ପଢ଼ୁଥିବ, ବକ୍ତୃତା ଦେଉଥିବ। It cannot.
Mind can never express what the supramental is. केबे भी संभव पर नहीं मनीष केबे प्रकाश कर पारिबनी अति मानस कौन बोली दैट इज नॉट इट्स डोमेन मन मनीष डोमेन नुहे गोटे बिराड़ी की कुकुर को आलजेब्रा शिखेब केमती पाइब से जिते डिस्कसन कले जिते माई माऊ हेले मध्य आलजेब्रा विषय किसी जानी परिबनी किसी बुझी परिबनी ठीक सही भाव में मनीष अति मानस कौन बोली जानवा को चेष्टा करिवो किसी करि परिबनी केवल डिस्कसन करथिबो आलोचना करथिबो आउ किछि नै that is not its domain it will always be something wrong above all something useless किछि भूल रहबो अर्थहीन हबो आलोचना and it is only by experience that one knows what it is and what its effect is केवल अनुभूति द्वारा जो जानि परिबो कोन से तार फलाफल कोन हबो and one cannot express what the supramental is जानले मध्य अतिमांस को केबेले प्रकाश करी हब नहीं ये गोटिका जिनस जमती कह जाइए जे सबू ठीक है ब्रह्म केबे अईठा ही ना ब्रह्म अईठा पाटिरे लगिले सिना अईठा हम ब्रह्म को तो एक्सप्रेस किए कर परिबनी प्रकाश कर परिबनी अईठा को बाटे तेणु अतिमांस को कई हेले प्रकाश करि परिबेनी तेणु अतिमांस केबेले आलोचना सुगम्य नुहे a little experience. Now, it is something that has to be lived, seen and felt by experience alone. किसी एक वस्तु जैसे बास करे पड़िबो देखिबा पड़िबो अनुभव करे पड़िबो a little experience is worth more than all that we can write in words. टिके जे किसी अनुभूति आसीबो ता जिते बही जिते शब्द ताठु बही अधिक उपयोगी and even this cannot touch that domain. ये टिके अनुभव भी अतिमानसर राज्य को पहुंचे परिबनी दैट इज बियॉन्ड वर्ड्स ये शब्दर अतीत वन कैनॉट एक्सप्लेन और एक्सप्रेस इट ताको जाने बुझी परिबनी प्रकाश कर परिबनी अनलेस वन हैज हैड द एक्सपीरियंस जपन जनकर अनुभूति न होईची ताको किछि बुझी होबनी हमें ये जो अनुभव राज्य को प्रवेश करिनु बुझी पारिनु जेपर्यंत साइलेंस बहुत दरकार साइलेंस अर्थ हो बाहर बक हवा ये तो गोटे अवस्था ताको बंद करवा ता छड़ा भितर जो टर्माइल चलती मार्केट प्लेस ताकू टपिक जीवा एवं भितर किसी एक वस्तु आविष्कार करवा जहाँ एकांत आवश्यक एथिर हम किंतु आलोचना रे आउ अधिक किसी हेनी एंड एक्सपीरियंस एलोन काउंट्स देन इट एक्सप्लेन्स इटसेल्फ बट नॉट बाय वर्ड्स शब्द नुहे अनुभूति ही मूल्य रही अनुभूति किसी वस्तु आसो बट द फैक्ट दैट वन हैज एक्सपीरियंस दैट वन सीज इट एंड फील्स इट टैंजिबली इट्स इफेक्ट ऑन ट्रांसफॉर्मेशन जड़े अनुभव कर जान बुझब रूपांतर कार्य प्रभाव पड़ बिकॉज इट इज लाइक दिस एंड डिपेंड्स नाइदर ऑन द माइंड नॉर ऑन समथिंग एल्स इट इज सो बिकॉज इट इज सुपरमेंटल ये मूल्य रही मन दिए प्रकाश करनी बुझी हेनी व्यक्त करनी सो बिकॉज कहीं ना इट इज सुपरमेंटल इट इज बियॉन्ड मेंटल जो बियॉन्ड मेंटल जो रही हाउ कैन वन एक्सपीरियंस इट एंड आई आड दैट जोग कर यू विल अराइव एट नथिंग बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स तुम बंधु मान सागे बर्तमान विषय कथबार्ता करी कौन पहुँच पार कनक्लूजन चंपलाल स्पीक्स ये लिखते अमल किरण लिखते कहले चंपकलाल कहले से अमल किरण निरुद्धन कथबार्ता हूँ कहले दी जन अतिमानस विषय एमती कथबार्ता होती पकेट से अच्छी ये भाव नॉर कैन एट नथिंग I add that you will arrive at nothing by discussing with your friends, nor can your friends tell you what is supramental is. तो बंधु माने कहि परिबेनी अतिमानस कौन बोली they do not know what they are talking about को विषय कथाता क्वेश्चन से बुझी परिबे नहीं and as to what the supramental is that is a long way off अतिमानस कौन जानिया तो बहुत दूर कथा कौन कहउचंती सन कहीं बुझी परिबे एभले एक काहे कि इट इज आम बुझा इट इज नॉट मेंटल टर्म्स नुहे जे आम कहबो जे एटा पिता लगुची
ପିତା ଲାଗୁଛି କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସ୍ୱାଦକୁ ରେଫର କରିବୁ, ଏଇ ସ୍ୱାଦ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଆମେ କହିବୁ ଏଇଟା ମିଠା ଲାଗୁଛି, ହଁ ଏ ମିଠା କେମିତିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ତାପରେ ତେଣୁ କହିପାରିବୁ କମ୍ ମିଠା ହେଇଛି କି ବେଶୀ ମିଠା ହେଇଛି, ତା ମିଠାଟା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ବା କେତେ ଗଭୀର ହେଇଛି ସେ ସବୁ କହିଦେଇପାରିବୁ। ମିଠାର ବି କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମିଠା ଆମେ ଜୀବନରେ କେବେ ଚାଖି ନଥିବୁ, ମିଠା କହିଲେ କ'ଣଟା ବୁଝିବୁ? କିଛି ବୁଝିବୁନି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଅତିମାନସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେୟା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଆମେ ଯଦି ସାଇକିକ୍ କ'ଣ ଜାଣିନୁ, ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷର ଅନୁଭବ ନାହିଁ, ତାକୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ, ତାପରେ ଉପରେ ଅଛି ଇଏ ଓଭରମେଣ୍ଟାଲ ଅଛି, ତାପରେ ଇଲୁମାଇନ୍ ଓଭର ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି, ଓଭର ମାଇଣ୍ଡ ନୁହେଁ ହାୟର ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି, ହାୟର ମାଇଣ୍ଡ ପରେ ଇଲୁମାଇଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି, ଇଣ୍ଟ୍ରୁସିଭ ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି, ଓଭର ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି, ତାପରେ ଯାଇକି ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଧିମାଂସରେ ଉଠିଲେ ସେତେବେଳେ ଦୂର ଆକାଶରେ ଗୋଟେ ତାରା ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହେଲା ଭଳିଆ ଅତିମାଂସଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା। ସେଇ ତାକୁ ହିଁ ସେ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ବସ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ କରୁନୁ, ଅତିମାନସ ବିଷୟରେ କ'ଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ବକ୍ତା ଦେବା ଛଡ଼ା ଅଧିକା କ'ଣ କରୁଛୁ ଆମେ? ତାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେ ଷ୍ଟାର୍ଟ from one thing, jump to another and so on, all the while trying to reason out, construct something else and without value and present in the elegant and attractive form so that people appreciate it. ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଖୁସି ହେବେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିକି ସେମାନେ ଭୁଲି ଦିଅନ୍ତି, କ'ଣ ଗୋଟେ ବିଷୟ କଥା କୁହନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କରେ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ, ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଅତିମାନସ କ'ଣ ବୋଲି, ଏବଂ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। That is all their effort and it stops abruptly because it is not sustained by experience. ଯେହେତୁ ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିବନି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବୁ। ଉଦାହରଣ ବସ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ ମାଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସର ଅନୁଭୂତି। କେତେକ କହନ୍ତି ଯେ ସମାଜ ପାଖକୁ ଗଲେ, ମାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଗଲେ ମା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗନ୍ତି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ ସେମାନେ ରେଫର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସିନ୍ସିୟର ହେଇଥାନ୍ତି, କହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏଇ ବିଷୟରେ କହିବେ ନୁହେଁ କି ସିନ୍ସିୟର ହେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ରେଫର କରିବେ କିଛି ଏକ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ। ମନେକର ସେମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଯେତେ ବାହ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ ଚେତନା ହେଉ ପଛେ କିଛି ଅଛି ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍, ସେଇ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଆସିଲା କି? ସେଇ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଆସିଲା କି ମାଆଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଗଲେ, ସମାଧିରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ, କିଛି ନା କିଛି ଥିବ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ନିଜର ଯଦି କେଉଁଟା କେଉଁ ବାଟେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସାଇକିକ୍ କନସିୟସନେସକୁ ଜଣେ ଟଚ୍ କରିପାରିବ, ଆଉ ଏକ ଡୋମେନ୍ ଖୋଲିଯିବ ତା ଆଖି ଆଗରେ, ଯାହାଫଳରେ ଏସବୁର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ। ୟୁ ଡୁ ନଟ୍ ନିଡ୍ ଟୁ ଡିସ୍କସ୍ ଦିସ୍। ମା କହିଲେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଲାଭ କିଛି ହୁଏନି। ତାପରେ ମନରେ କହିଲେ नो मदर, आई हैव नॉट डिस्कस्ड दिस विथ एनीवन, इट वाज ओनली टू नो। माँ कहले मुझे जाना पे आपन प्रश्न कहले मुझे साथ कथबार्ता करनी। माँ कहले ओ टू नो, यू विल नो व्हेयर यू हैव द एक्सपीरियंस। तुम केवल जापर तुम अनुभूति हेले, बिना अनुभूति जापर नॉट बिफोर दैट वन कैनॉट इमेजिन और थिंक व्हाट द सुपरमेंटल इज। अतिमानस कौन जाने कल्पना करें, विचार करें। दैट इज ऑल, इट इज सिंपली एंड रिक्वायर्स नो एक्सप्लेनेशन। यार कौन सी व्याख्या करने दरकार नहीं, बहुत सरल कथा। आमर जो जो विषय दरकार से विषय हूँ जे अनुभव रहबा दरकार। विदाउट एक्सपीरियंस आम जदि किसी कथबार्ता करूँ, से कथबार्ता केवल निजक सुहेला भाया हुए, हाँ ये जिनस एमती जिनस एमती सुहेला भाया हुए, किंतु प्रकृत अनुभव हूँ टू लिव इन द एक्सपीरियंस। गोटे कौन सी एक वस्तु आम कौन करूँ, मैक्सिमम कौन करूँ, अनुमान कर जिनसा एमती हो बोली, कि जिनसा एक्चुअल जिनसा सेमती न हो पारे, बा प्रत्येक निज निज एंगल देखुं, निज दृष्टिकोण विचार कर दृष्टिकोण विचार कले प्रत्येक विचार आउ एक विचार भिन्न हम, प्रत्येक दृष्टि आउ एक दृष्टि भिन्न हम। ये हूँ घटना। तापर माँ गोटे कहले when one has this inner vision which opens the doors within our being and one begins to see the truth behind things, जिते जनकर अंतर्दृष्टि खोली जाए, जिते जड़े जहाँ वस्तु सकल पश्चात जो सत्य निहित अच्छी देखा आरंभ करे, then one perceives that जन देखिपारे that even in this material world there are so many things which escape our ordinary sight। से देखे
जे जागतिक पार्थिव जीवन एमती बहु जिनस अच्छी जहाँ आम दृष्टिगोचर हुए ना. Even what one sees under the microscope or through the telescope, or what one has been able to reproduce by means of modern photography are but grouping. जे माइक्रोस्कोप रे टेलीस्कोप रे जहाँ देखा जाए कि आधुनिक फोटोग्राफी द्वारा जड़े जहाँ फोटो उठा चेष्टा करे किसी वस्तु धरने से केवल हूँ झुंटिवा संगे सामान. The first step towards the discovery of the secrets of nature, the first steps towards the discovery of the secrets of nature. No man-made machine can describe what lies behind the working of nature. मनुष्य तैयारी करथिबा कोनोसी मशीन द्वारा प्रकृति पश्चात को शक्ति सब काम करछि ताको जानि हबो नाही. It is so beautiful, so varied, so subtle, so splendid in the perfection of the minute functioning. किसी सौंदर्य परिपूर्ण विविधतार परिपूर्ण सूक्ष्म वस्तुर परिपूर्ण एत चमत्कार परिपूर्णता रही जहाँ प्रकृत में मनुष्य कार्यकलाप को टपिकी चली जाए एक महान पूर्णता दिखे चल जाए. इन इट इज एग्जैक्टिट्यूड दैट वन कैन नेवर डिस्क्राइब देम विथ द फनी ब्रेन. छोट मस्तिष्क छोट चिंतार जड़े से महानता को बहु विविधता को विविध बुझे विविधता को बुझीपारे ना भाव में. And man thinks that he can improve upon the works of nature. मनुष्य भावे प्रकृतिर कार्य को से कंट्रोल करे बोली by means of his machines and his inventions. तार आविष्कार द्वारा तार जंत्र द्वारा से प्रकृतिर कार्य बुझी पारिबो ताको कंट्रोल करिवो. Replace them in a scientific manner by capacities he has acquired in this physical domain. भौतिक सत्ता भितर वास करी जो शक्ति व सामर्थ्य पाई वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो पाई ताकू नहीं करी से प्रकृति को बुझीपार ये घटना से भावे. He has the audacity to believe that he can dominate nature with his formulas. तार फॉर्मूला द्वारा ता भीतर एभली गर्व अहंकार थाए से प्रकृति उपर अधिकार स्थापन करिवो. His modes of experience and his discoveries which led towards the conquest of the workings of nature and its creation. से भावे तार जंत्रपाति द्वारा प्रकृतिर विभिन्न अनुभव बुझीपार तार आविष्कार द्वारा से जापर प्रकृति कौन कौन से काम करुच्ची सृष्टिर उद्देश्य कौन. व्हाट स्टुपिडिटी, व्हाट मैडनेस, व्हाट ए कंपैरिजन. केते मूर्खता केते पागलामी कि भाव में अद्भुत भाव से चिंता करची ओजन करची. कथा हूँ मनुष्य मन कर ब्लड सर्कुलेशन मनुष्य भितर से डिस्कवर कला ना इनभेंट कला. से डिस्कवर कला इनभेनसन नुहे. इनभेनसन हूँ गोटे नुआ जिन आविष्कार करवा. समग्र शरीर गोटे कंप्यूटर भाया केवल निजक आडजस्ट कर चलती से जे से केते बड़ साइंटिस्ट से हूँ नेचर. प्रकृति केते बड़ एवं से देयर इज ए कॉन्शियस बीइंग बिहाइंड द नेचर. गोटे सचेतन सत्ता अच्छी प्रकृति पश्चात जो सत्ता निजक रिभिल कर जी रिभिल कर जापर निश्चय एमती एक समय आसो सन्देह नहीं जो समय जे सटल वर्ल्ड सूक्ष्म जगतर रहस्य ता धीरे धीरे मनुष्य पाखे खुल को आरंभ कर जना हवा को आरंभ कर. जिते मनुष्य निजर स्थूल चेतनार पश्चात को फेरी आस मनुष्य निजर छोट चेतना स्थूल चेतना पछू फेरी आसमती न्यूटन ना किए कही बालीगरड़ा देखिकी कहले जे मुझे जहाँ जानी गोटे बालीगरड़ा संग सामान जहाँ जानवर अच्छी हूँ समुद्र जिते बालीगरड़ा अच्छी से. बुद्धदेव जाऊे बुद्धदेव कहले गोटे जंगल भीतर गला बेले गोटे पत्थर को उठेदेले कहले से पत्थर को उठिक कहले कहले मु तुमको जहाँ कही ए पत्थर संगे सामान जहाँ जानी जंगल जिते पत्थर अच्छी संगे सामान. आम बहु जिनस रही अल्प किसी जानिक आम कहू जे आम कि जाननेलु बोली. मनुष्य निश्चय समय आसो जिते सूक्ष्म शक्ति समूह को से व्यवहार करने को शिखब. से जान सूक्ष्म शक्ति को कि स्थूल जीवन में प्रयोग कर छोट छोट जिनस देखा आरंभ कर जीवन अभूतपूर्व आनंदमय हो एक रिसर्चर वस्तु हो उठो. He has not even touched the things of nature capacity
which embraces infinity and he claims to ruler over nature. से प्रकृतिर सामर्थ्य विषय किसी भी जाने अनंत सामर्थ्य भितर किसी भी जाने ना से पुणी कहूँ प्रकृति पर से अधिकार स्थापन कर the presumptions vanity of man presumptuous vanity of man and his ego, the futile boastings of beings in the grip of an incurable malady which gnaws and consumes their existence. मनुष्य भितर जो अहंकार रही जो बोस्टिंग रही जो अहंग रही जे सब जिन बुझीपर यहाँ हूँ गोटे रोग ये पागलामी जो पागलामी कौन से अर्थ ना तार तार कौन सी क्योर ना yet he is keen determined and has the will to conquer तथापि ता भितर ये शक्ति ये रही संकल्प रही जे से लगी रही जमी से विजय हासिल करे बोली बट ही फॉलोज ए पाथ से एक पथ अनुसरण कर which may take a long time many detours to arrive at the goal से एक पथ अनुसरण कर जहाँ अनंत काल लगे तार समाधान दे शेष पहुँचापी मकले मदर are you asking me everything अच्छा Mango question are you asking me if everything is all right or not? Now I am before you. It is all right. But last week it was not so good. आपन पाखे ठिया ठीक अच्छे गला सप्ताह भल नी व्हाट वाज इट द स्टॉर्म वाज इट लाइक द स्टॉर्म झड़ बोला से भाया नॉट एक्जाक्टली बट मदर बट सेमतिया नुहे कि प्राय माँ तो कहे आरम्भ कले देवराज बट द तामसिक पीपुल it was to warn them that this is not the moment to sleep and let oneself drift तामसिक लोकों को यहाँ हूँ कथा से जन देवाई जे जड़े शोबार बल ये नुहे बर्तमान कार्य कर बल टू अवेकन फ्रॉम दिस टॉर्पर ये अवस्था उठी आसवा बल जाग्रत हमार समय यू नो इट वाज टू शो टू द पीपुल दैट दे आर नथिंग नथिंग एब्सोल्युटली जीरो मटेरियली जन देवाई जे लोक भर किसी सामर्थ्य ना कि से करें ये हूँ आगुरी गोटे ना बोधे माँ कहते जे कालींकर कार्य हूँ जिते सब भूमिकंप झड़ बात्या सब है कालींकर या फल जड़े देखो जे जड़े एक्चुअली किसी नुहे आउ कि एक शक्ति रही माँ से शक्ति विषय वर्णना कर but the boast they think themselves to be the master of consciousness circumstances they think that materially they can do everything and just a gust of wind and all is gone कौन से कर न पारे लोक मनुष्य भावे टिके झड़ आए सब भांगी भुंगी जाए माँ लिखिले साइक्लोन टा कौन बोली दिस साइक्लोन वाज सिंपली ए पुश फ्रॉम द अर्थ नेचर ये साइक्लोन है पृथ्वी पार्थिव प्रकृतिर एक ठेला to wake up some of her innocent human children to the necessity of making a progress based on Srim's saying, materially you are nothing, spiritually you are everything. से तामसिक जड़ताग्रस्त तार सन्तान मान को से गोटे ठेला देवाई चाहूँगी जहाँ फल से जाग्रत हे शिवनंदर एक मेसेज सहित मेसेज है तुम्हें पार्थिव दृष्टि तुम्हें किसी नुह आध्यात्मिक दृष्टि तुम्हें सब किसी materially you are nothing spiritually you are everything. The cyclone was simply a push from the earth nature to wake somnolent human children to the necessity of making a progress based on Srivanda's saying, materially you are nothing, spiritually you are everything. They think themselves strong and are proud of what they have built. लोक मैंने भावती आम बहुत दृढ़ आम के कौन सब या न कर दे आर प्रिसियस कंस्ट्रक्शंस and one poof of wind and all is demolished केते बड़ सब कौन कर गोटे झड़ आसीगला सब मटी मिसीगला बुलडोजर भाया प्रकृति बुलडोजर पठाऊँ सब मटे मिसी दे it was to show them that they are absolutely nothing before the force which is at work जो प्रकृति शक्ति कार्य कर सामने से चिन्ह वर्ण ना they are like a mere breath गोटे केवल पवन संगे निश्वास पवन संगे समान they have no value materially जागतिक दृष्टि कौन से मूल्य नहीं they are nothing without any value they are like molds steaming on earth मूल्यहीन वस्तु भाया पृथ्वी जीवासा कर and one poof of wind गोटे जोरे पवन बहीज nothing is left of them कौन कड़े उभे जी
They boast that they are the masters of nature. ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଆମେ ହଉଛେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ପ୍ରଭୁ, and that they can predict precisely the exact time of atmospheric changes. ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା କେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟିବ ତା ଆଗରୁ ଜଣେଇ ଦେଇପାରିବେ, exact time କହିଦେଇ ପାରିବେ. And the terrestrial movement, they have unraveled the secrets of nature. ପାର୍ଥିବ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ବା ଜୀବନରେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିର ରହସ୍ୟକୁ ସେମାନେ କହିଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି. And they can analyze scientifically the details which constitute life and nature. ଜୀବନ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରିଭାଷାରେ ବିଶେଷଣରେ ସେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଇପାରିବେ. They have even gone so far to predict with their scientific instrument what is going to happen tomorrow and so on. What audacity! ତାଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କହିଦେଇପାରିବେ କାଲି କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି. କେତେ ମୂର୍ଖତା, କେତେ ଅହଙ୍କାର. This was just to show them. ଗୋଟେ ବହି ବାହାରିଥିଲା 1948ରେ. ସେ 48ରେ ସେ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯେ ମଣିଷ 1980 ମସିହାରେ ଅମର ହବ. ମନୋଜ ବାବୁ କହୁଥିଲେ, ଦେଖିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ କେମିତି 80 ମସିହାରେ ଅମର ହବ ନା 48 ମସିହାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରୋଗ ଥିଲା ଟିବି ଆଉ କ୍ୟାନ୍ସର. ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରୋଗ ଥିଲା ଟିବି, ଭଲ ହେଉନଥିଲା, କ୍ୟାନ୍ସର ଭଲ ହେଉନଥିଲା. ତା 80 ମସିହା ହେଲା ବେଳକୁ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ରୋଗ ସବୁ ଆଡ଼ ହେଇଗଲେ, ଯାହାଫଳରେ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଏ ରୋଗ ଟିବିଟା ଭଲ ହେଇଗଲା, କ୍ୟାନ୍ସର ଅନେକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲି ଆସିଲେ. ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ନେଚର ଚାହିଁବ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ବାଲାନ୍ସ ସେ କରିଦେବ. ସେ କହିଛନ୍ତି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଟୁ ଶୋ ଦେମ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲି ହ୍ୱାଟ୍ ଦେ ହାଭ୍ ଆଚିଭ୍ଡ ହାଜ୍ ନୋ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ନଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ କମ୍ପାରିଜନ୍ ୱିଥ୍ ନେଚର. ପ୍ରକୃତି ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କମ୍ପେୟାର କରିବେ ସେମାନେ ଯାହା ଆଚିଭ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନୁହେଁ. ବଟ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି if they want to do something they can do much. ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ଅନେକ କିଛି କରିବେ. ଅନେକ ଜିନିଷ ଚମତ୍କାର ବଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ ଧାରା ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅନ୍ତର ଆକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସେ, ଅନ୍ତର ଚେତନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆସେ. ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆଉଟର କନସିୟସନେସ୍. ବାହାର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଭଳିଆ ନୁହେଁ, ତାକୁ ଟପିକିରି କିଛି ଏକ ବସ୍ତୁ ରହିଛି ଯାହା ଚମତ୍କାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ. ଯଦି ଜଣେ ତା କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିବ ବାହାର ଯେଉଁ ଘଟଣାବଳୀ ଏତେ ଚମତ୍କାର ମନେ ହେବନି. କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦୁଇଟା ମାନେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆସିଯାଏ. ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ତା କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସେ ତା ଆଗରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଖୋଲା ହେଇକି ରହିଥାଏ. ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜୀବନରେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ସଂସାରକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିକି ଚାଲିଯିବା. ଅଧିକାଂଶ ସେକେଣ୍ଡଟାକୁ ଧରନ୍ତି. ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ତନ୍ତ୍ର କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତନ୍ତ୍ର ଅନେକ କରିଛି ଏ ଦିଗରେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ କେହି ଚାହାନ୍ତିନି. ତାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଚେତନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଲେ ତାକୁ ହିଁ ଧରିକିରି ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ଚାଲିଯିବା. ଏ ପୃଥିବୀ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ପଡ଼ିକି ରହିବା. ଶ୍ରୀରମଣଙ୍କ ଯୋଗରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ୟାକୁ କେମିତି ୟାକୁ ଅନ୍ତରର ଯେଉଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତର ଯେଉଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ କେମିତି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିହେବ. ପ୍ରୟୋଗ କରିହେବ ଅହଙ୍କାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇକରି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଅହଂଶୂନ୍ୟ ଚେତନାକୁ ନେଇକରି ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକରି, ଶକ୍ତିକୁ ନେଇକରି, ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକରି, ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ. ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଉଛି ତାହା ଏକ ମହାନ ଚେତନାର ଆବିର୍ଭାବର ଆଧାର ହୋଇ ଉଠିବ. And they can control nature, becomes master of circumstances if they want. They can even become divine. It is asked from that said, material you are nothing, spiritual you are everything. ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତମେ କିଛି ନୁହଁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି. ଏମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇ ପାରିବେ ଯାହାଫଳରେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟତାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ. ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ, ମ୍ୟାଟେରିଆଲି ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ହାଭ୍ ଡନ୍ ଇଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ. ଏଇଟା ସତ. ଯାହା ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାହା ସବୁ କରାହେଇଛି ତାର ବିଶେଷ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ. ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ବ୍ରେଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଭାପୋରେଟ୍ସ. ଗୋଟେ ଯେମିତି ପବନ ଉଦା ଜିନିଷ ଭଳିଆ, ଗୋଟେ ପବନ ଭଳିଆ ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୁଖି ଯାଉଛି. A puff of wind and all is destroyed, but they boast and proud of what they can do. ଟିକେ ଝଡ଼ ବହିଗଲା ସବୁ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି are proud of what they can do. କିନ୍ତୁ ଲୋକ କେତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି କ'ଣ ସେ କରି ନପାରେ ବୋଲି. It is for this that the cyclone came. ଏହି ସକାଶେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଆସିଲା ଚିହ୍ନେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ତମେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲି କିଛି ନୁହଁ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ. It was a blow for the people
and it was to show them that nature is formidable superior to the human will. यह होची जोकों पे धक्का देखे देवा पे जे प्रकृति होची मनुष्यर चेष्टा टू बहु गुणे शक्तिशाली. That men are like ants and that crawl on earth. लोक मैंने जमती पिंपुड़ी भाया पोक भाया संसार चलुं. रामकृष्ण परमहंस बढ़िया कर गोटे कही पोक ना जोक ना लोक ना पोक सॉरी लोक ना पोक लोक पोक सालुआलु हो लोक सालुआलु हो कौन टा अच्छी कि भितर. Just as for men, the ants are very teeny and their existence has no value. जमती मनुष्यों पिंपुड़ी पोक बहुत छोट तार विशेष किसी मूल्य नहीं. इन द सेम वे मैन इज टू नेचर. ठीक से भाई प्रकृति मनुष्य प्रकृति पाखे से प्रकृति कहे गोटे कौन अर्थ अच्छी. People do not think before placing their foot up an ant will be crossed underneath. लोक भावती नहीं जे चलीगला बेले गोटे तले पोकटे मरी जाऊँगी चिंता करते. But they kill as it were most natural that the ants are crossed. से मरी जाती पाद तले नॉर्मल चलने पोक मरीजे. समथिंग क्वाइट ऑर्डिनरी व्हिच हैज नो नीड टू एक्जिस्ट. पोक मैंने जमी साधारण बंचले के मरले के. फॉर मैन इट इज समथिंग व्हिच हैज नो वैल्यू. मनुष्य पोक मान जन्म अर्थ किसी ना. इट गेट्स अंडर द फुट देयरफॉर इट गेट्स क्रॉस्ड. पाद तल चली आसिले मरले. They do it without taking the least precaution. They brush it aside like this. For man it is something which has no importance. ठीक मनुष्य यार कौन सी गुरुत्व नहीं. प्रकृति पाखे भाव में प्रकृतिर किसी अर्थ नहीं. माँ अलग जगह कहते दीज असुर बसते जड़े टाइम केमती जड़े गोटे निश्वास नाला 1000 वर्ष चलीगला. आज जन पचारा कौन है पुणी 1000 वर्ष चलीगला. आई एम बोर्ड पुणी 1000 वर्ष चलीगला. मनीष समय हूँ से भाया मनीष प्रकृति आगे मनीष आगे समय हूँ से भाया. आम समय हूँ के इम्पोर्टाट गोटे मिनिट्र गोटे मुहूर्तर गोटे विशाल बीइंग से जगतर समय किसी अर्थ ना. एमती निश्वास कर समय चल सागे चाह कपे पीबू 10,000 वर्ष चल